Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la correction du contrôle numéro 2 concernant la langue française et notamment la grammaire. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع تلميذات والتلاميذ وبكل من يتابع هذه القناة. اليوم سنقوم بتصحيح الفرض الثاني في مادة الفرنسية، وخاصة سنصحح مكون لا grammaire et la conjugaison الخاص بالمستوى الخامس. إذا نبدأ بلا grammaire. Alors on va commencer par la grammaire. Le premier exercice détermine le type de chacune des phrases suivantes. إذا سنحدد أنواع هذه الجمل. بالنسبة les types des phrases, alors on a la phrase impérative, la phrase exclamative, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Alors on a 4. إذا عندنا 4 ديال les types des phrases. Alors on va commencer par la phrase A. Efface le tableau. إذا كما كتلاحظوا في هاد الجملة عندنا efface. Efface c'est un verbe. Alors est un verbe à l'impératif. يعني كيدل على الأمر. وعندنا في الآخر ديال الجملة عندنا علامة تعجب un point d'exclamation. Alors puisqu'on a le verbe à l'impératif et le point d'exclamation, alors on va dire que cette phrase est une phrase impérative. إذا غنكتبو une phrase impérative. إذا هنا خصني نفرق ما بين لا فراز اكسكلاماتيف اللي كتسالي بهاد علامة التعجب وما كيكونش فيها لو فيرب ان امبيراتيف، وخصني نفرق بينها وما بين لا فراز امبيراتيف. في لا فراز امبيراتيف كنلقاو واحد لو فيرب كيكون غالبا في بداية الجملة كيكون ان امبيراتيف يعني كيدل على الامر، وفي الاخر ديال الجملة كتكون لو بوين ديكسكلاماسيون. Alors on passe à la deuxième phrase, la phrase B. Oh, comme il est beau ce garçon. Oh, comme il est beau ce garçon. إذا كما كتلاحظوا هاد الجملة كتدل على التعجب وعندي في الأخر علامة تعجب. هنا ما يمكنليش نقول أن هاد الجملة راها une phrase impérative mais c'est une phrase exclamative. هنا ما عنديش le verbe qui est conjugué à l'impératif. هنا ما عنديش واحد le verbe اللي كيدل على الأمر. Alors c'est une phrase, ici c'est une phrase exclamative. Alors on écrit une phrase exclamative. La phrase C. J'ai acheté un nouvel ordinateur. إذا كما كتلاحظوا في هذه الجملة عندي في الأخر نقطة. إذا هذه من أسهل أنواع الجمل اللي هي لا فراز ديكلاراتيف، ملي كنشوف في الأخر عندها نقطة وكتكون جملة ما فيهاش ان فيرب ان امبيراتيف، ما كتدلش على تعجب، ماشي جملة استفهامية يعني ما كتدلش على شي تساؤل ولا. alors c'est une phrase déclarative et on écrit une phrase déclarative. La phrase D. Est-ce que vous pouvez me dire la vérité? إذا كما كتلاحظوا هنايا الجملة عبارة عن تساؤل أو عن سؤال. إذا عندي هنايا اسكو كتدل على السؤال، في الآخر عندي علامة استفهام لو بوين دانتيروغاسيون. لو بوين دانتيروغاسيون على داكشي غادي نسميوها اون فراز انتيروغاتيف et on écrit une phrase interrogative. La phrase E. Ramassez vos affaires. Ramassez vos affaires. إذا في هاد لا فراز عندي في الآخر علامة تعجب. إذا ملي كتكون علامة تعجب نقدر نقول إما une phrase exclamative ولا impérative، ولكن
ما غاديش نقدر نقول اون فراز اكسكلاماتيف، حيت هنا هاد الجمله ما كدلش على التعجب، سيتادير ليكسكلاماسيون، ولكن عندي واحد لو فيرب كي كونجوغي à l'impératif. Alors puisqu'on a le verbe à l'impératif et le point d'exclamation, alors c'est une phrase impérative, ماشي exclamative. Alors une phrase impérative. هاد la phrase راها بحال la phrase A. Alors on passe à la phrase F. إذا غنتقلوا لآخر جملة. Comment tu t'appelles؟ إذا كما كتلاحظوا هنايا في هاد الجملة عندي comment اللي كتدل على التساؤل، وعندي في الآخر علامة استفهام le point d'interrogation. Alors cette phrase c'est une phrase interrogative. Alors on passe au deuxième exercice. Transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. يعني أحول les phrases interrogatives الجمل الاستفهامية إلى جمل déclarative des phrases déclaratives. يعني هنايا عندي جمل كتنتهي بعلامة استفهام وخصني نحولها إلى جمل كتنتهي بنقطة، يعني une phrase déclarative. Alors la première phrase: Avez-vous terminé votre exercice؟ إذا كما كتلاحظوا هنا هاد الجملة c'est une phrase interrogative، غادي نحولوها une phrase déclarative. إذا أول حاجة avez-vous، هنا كما كتلاحظوا عندي le verbe هو الأول، et après le verbe on a le pronom personnel vous. ولكن حنا في العادة في la phrase déclarative كنلقاو le pronom ولا le sujet هو الأول ومن بعدو كنلقاو le verbe. إذا غادي نديرو هنايا غادي نقلبوهم. Alors on va commencer par vous et après vous on écrit le verbe avez. Alors vous avez terminé, vous avez terminé votre exercice. وفي الاخر ما غاديش نبقى محتفظ بهاد لو بوين دانتيروغاسيون، ولكن غادي ندير ان بوين باسكو قلنا cette phrase c'est une phrase déclarative. La deuxième phrase: est-ce que tu veux manger؟ alors هاد la phrase interrogative غادي نحولوها الى phrase déclarative كما درنا مع الجمله الاولى. alors est-ce que tu veux manger؟ هنايا est-ce que كتدل على التساؤل، اذا في لا phrase déclarative ما غاديش نحتفظ بها، ما غاديش نبقى محتفظ بها، غادي نحيدها وغادي نكتب ما تبقى كما مكتوب غنعاود نكتب. alors tu veux manger وغادي ندير نقطة. alors c'est une phrase déclarative. Maintenant on passe au troisième exercice. إذا سنمر إلى التمرين الثالث. réécris ces phrases suivantes d'une autre manière. إذا هنا طلبوا منا باش نعاودو نكتبو هاد الجملة بطريقة أخرى، ودائما كنحتفظوا على نفس النوع ديال الجملة. هنا عندي جملة ou bien une phrase exclamative، إذا خصني نحتفظ بune phrase exclamative ولكن نكتبها بطريقة أخرى. alors quel beau stylo، يمكن لي نكتبها على الشكل التالي. alors comme il est beau ce stylo. comme il est beau ce stylo. إذا كما كتلاحظوا هنايا حافظت على نفس لو تيب c'est-à-dire le même type la phrase exclamative، غير هنا زدت comme il est وزدت ce. alors quel beau stylo c'est la même chose comme il est beau ce stylo. ندوزو للجملة الثانية la phrase B. comme ils sont beaux ces livres. هنايا عندي comme، إذا أنا غادي نكتبها وغادي نبدا بكال. alors كال، ولكن هنايا كما كتلاحظوا زدت الاس باسكو on a les beaux livres. alors on a le pluriel quel beau stylo.
Ah, pardon. Quel beau livre. إذا هنا حذفت كوم عوضتها بكيل، حذفت ils sont وحذفت c'est. Alors, quel beau livre. Alors, maintenant, on passe à la conjugaison. Le premier exercice conjugue les verbes suivants à l'impératif présent. إذا غادي نصرفوا هاد الأفعال à l'impératif présent. Alors, le premier verbe, on a donner. إذا كما كتلاحظوا donner, c'est un verbe du premier groupe. Alors, on va conjuguer ce verbe avec la deuxième personne du singulier. بالنسبة la deuxième personne du singulier pour les verbes du premier groupe شنو كنديرو؟ كناخدو ال ER كنحيدوها وكنعوضوها بلا terminaison E، ولكن هادشي بالنسبة la deuxième personne du singulier. Alors donne. Alors on écrit donne كما كتلاحظوا ما كتبتش ال ER حيدتها وغنعوضها E. Le deuxième verbe, c'est le verbe remplir. Alors, c'est un verbe du deuxième groupe. إذا غادي نحولو هاد le verbe à l'impératif avec la deuxième personne du singulier. بحالو بحال الأول. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, on efface IR et on ajoute IS avec la deuxième personne du singulier. Alors, on écrit rempli. Rempli et on ajoute IS. Alors, remplis ce formulaire. Applaudir. Alors, c'est un verbe aussi, c'est un verbe du deuxième groupe. Il se termine par IR. Alors, on va conjuguer ce verbe avec la première personne du pluriel. Alors, on doit ajouter I, 2S, ONS. Ils sont. Alors, A, applaudit. Alors, on écrit jusqu'à D et on ajoute I, 2S, ONS. Applaudissant trop fort. Le verbe parler avec la première personne du pluriel. Alors, c'est la même chose. On va effacer ER et on ajoute ONS. Les verbes du premier groupe, on ajoute ONS. Et pour les verbes du deuxième groupe, on ajoute I, 2S, ONS. Alors, on écrit parle sans ER, puis on ajoute les terminaisons. On a ONS. Alors, parlons à haute voix. Le dernier verbe, c'est le verbe regarder. C'est un verbe du premier groupe. Alors, on va conjuguer ce verbe avec la deuxième personne du pluriel. Alors, on efface ER et on va ajouter EZ. Alors, regardez, EZ, pardon. Regardez dans les yeux. إذا ننتقل إلى التمرين الثاني وهو آخر تمرين. Alors on passe au deuxième exercice. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors les verbes qui sont entre parenthèses, on a le verbe venir, troisième groupe, vendre, troisième groupe, lire, pouvoir, voir. Tous ces verbes, ce sont des verbes du troisième groupe. Alors, on va conjuguer venir avec elle au présent. Alors, on dit elle vient. Le deuxième verbe, c'est le verbe vendre avec je. Alors, on dit je vends. Le verbe lire avec nous. Alors, nous lisons. Lisons. ONS. Nous lisons le texte de je suis un mineur. Vous, le verbe pouvoir. Alors, vous pouvez consulter sa biographie. Le dernier verbe, c'est le verbe voir. Alors, tu vois. Tu vois ce jeune homme. إذن هكا غنكونوا وصلنا لنهاية هاد الحصة لهذا اليوم.
موعدنا في القادم بحول الله. نتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله.